سلام، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديكزercice 14 دونك من كتاب مدرسي نجاح الماتhématique sur les variations d'une fonction. Donc dans chacun des cas suivants, étudier les variations de f sur l'intervalle i. Donc la première, on a deux méthodes, la méthode de sens de variation ou la méthode de taux de variation. Donc on dit fx égale 3x moins 4 sur l'intervalle i égale r. Donc la première méthode. Pour tout x1 et x2 de r. On a. Donc on chauffe, il est qu'un dit x1 inférieur à x2. Donc j'ai pris un dit donc je vais prendre fx1. Donc je vais prendre fx1 inférieur à fx2 ou la غتغير. Donc شنو غنديرو l'encadrement. عندي هنا fx هي 3x moins 4 وهنا تنعرفوا بان x1 inférieur à x2. Donc نديرو l'encadrement يعني 3x1 غتكون inférieur à 3x2 ونقص منها 4 3x1 moins 4 inférieur à 3x2 moins 4. Donc هذه هي fx1 inférieur à fx2. Donc تلاحظوا بان بقينا في نفس الترتيب، يعني la fonction f est croissante sur r, d'où f est croissante sur r, sur i. Donc d'abord deuxième méthode, ديال le taux de variation. Donc غنحسبو t هو fx1. On a donc bien sûr pour tout x1 x2, donc x1 x2 appartient à r. On a t égale fx1 moins fx2 sur x1 moins x2. Donc bien sûr x1 différent de x2. On a t égale fx1 donc غتكون هي 3x1 moins 4 3x1 moins 4 moins fx2 هي 3x2 moins 4. donc هنا حيت عندي moins ندير entre parenthèses 3x2 moins 4 sur x1 moins x2 égale عندي 3x1 moins 4 moins 3x2 plus 4 sur x1 moins x2 égale. Donc هنا غنختزل 4 مع moins 4 غتبقى لينا 3x1 moins 3x2 3x1 moins 3x2 sur x1 moins x2. Donc غنعمل par 3 égale 3x1 moins x2 sur x1 moins x2. Donc on retrouve x1 moins x2 à x1 moins x2 غتبقى ليا 3. donc 3 strictement positif, d'où f est strictement croissant. Donc puisque t égale un nombre positif, il est positif, d'où f est strictement croissante. f est croissante. La deuxième question, fx égale moins 5x plus 7 sur l'intervalle i égale r. Donc on a le taux de variation pour tout x1, x2. Donc x1 et x2 appartient à r, tel que donc x1 différent de x2. Donc on a le t égale fx1 moins fx2 sur x1 moins x2 égale fx1 هي moins 5x1 plus 7 moins. donc ديما ندير entre parenthèses donc باش ما نخطئوش في الاشاره. moins donc عندي هنا moins 5x2 plus 7 sur x1 moins x2 égale moins 5x1 plus 7
عندي moins, donc il y a plus 5x2 moins 7 sur x1 moins x2 égale, donc on a un اختزال, عندي 7 مع moins 7 غتبقى moins 5x1 moins 5x1 plus 5x2 sur x1 moins x2. Donc là on a par moins 5 x1 moins x2 sur x1 moins x2. Donc on a moins 5. T égale moins 5. Moins 5. Donc elle est strictement négative. D'où f est une fonction décroissante sur i. D'où f décroissante sur i. fx égale x au carré plus 2x et l'intervalle i هو moins 1 plus l'infini. Donc pour tout x, pour tout x 1 et x2 de i, on a t égale fx1 moins fx2 sur x1 moins x2 égale fx1 هي x1 au carré, donc x1 10 1 au carré plus 2x1 moins x2 au carré moins 2x2 sur x1 moins x2 égale, bien sûr on a dit x1 moins x2, x1 au carré moins x2 au carré, identité remarquable, donc on va x1 au carré moins x2 au carré plus, donc on a par 2 plus on dit 2 x1 moins x2 وهذه identité remarquable égale x1 au carré moins x2 au carré هي x1 moins x2 x1 plus x2 plus 2 x1 moins x2 sur x1 moins x2. Donc on a par x1 moins x2 égale x1 moins x2. Donc on a عامل غتبقى لي هنا x1 plus x2 plus 2 sur x1 moins x2. Donc هنا غنختزل هذه x1 moins x2. Donc غتبقى لينا t égale x1 plus x2 plus 2. دونك هنا تي باش نعرف يعني الاشاره ديالها واش تي بوزيتيف ولا نيجاتيف خصني نعرف كيفاش دايره x1 وكيفاش دايره x2. دونك باش نعرف هاد لاصوم كيفاش غيكون عندنا x1 et x2 appartient l'intervalle i اللي هو moins 1 plus l'infini. دونك هنا عندنا x1 و x2 appartient à moins 1 plus l'infini. يعني أن غادي يكون عندي x1 supérieur ou égal à moins 1 و x2 supérieur ou égal à moins 1 pardon. Donc يكون عندي donc on a x1 supérieur ou égal à moins 1 et x2 حتى هو supérieur ou égal à moins 1. donc إلا جمعتهم غتولي عندي donc إلا جمعت هادو بجوج غتولي عندي x1 plus x2 supérieur ou égal à moins 1 plus moins 1 هي moins 2. فوالا ونرجع دابا دو هنايا دونك غتولي دونك إلا زدت هنا 2 نزيد هنا 2 غتولي عندي supérieur ou égal à 0. دونك غتولي عندي x1 plus x2 plus 2 supérieur ou égal à 0. donc هذا شنو هو donc هذا هو t. donc t elle est positive. donc comme elle est positive, donc la fonction est croissante sur i, d'où f est croissante sur i. fx égale x plus 2 sur x moins 1 sur l'intervalle i égale moins l'infini 1.
Donc on a pour tout x1 et x2 de i, on a t égale fx1 moins fx2 sur x1 moins x2 égale, donc fx1 هو x1 plus 2 sur x1 moins 1 moins x2 plus 2 sur x2 moins 1 sur x1 moins x2 égale, donc أنا عندي x1 moins x2 وهنا نوحدو المقام، donc عندنا x1 moins 1 x2 moins 1 عندي x1 plus 2 x1 plus 2 x2 moins 1 moins x1 moins 1 x2 plus 2 x1 moins x2. دونك هنا بيان سور معنديش اختزال، دونك غادي نشر هنايا في البسط، وعندي هنايا x1 moins 1 x2 moins 2، دونك عندي x1 x2 x1 x2 moins x1 plus 2 x2 moins 2 moins، donc عندي x1 x2 moins 2x2 plus x2 plutôt moins 2x1 هنايا moins 2x1 وهنا plus 2x2. oui donc هنايا plus 2x2. دونك عندي باش نتاكد، دونك عندي هنا moins 2x1 وعندي هنا moins x2 مع الموان، دونك هي plus x2 plus x2 plus 2. دونك عندي اختزال، عندي x1 مع x2، عندنا دونك 2x2 عندي هنا moins 2x1 عندي moins 2 مع 2، دونك شنو بقى لي هنا ايغال x1 moins x2 x1 moins 1 x2 moins 2 عندي moins x1 وعندي moins 2x1، دونك هي moins 3x1 moins 3x1 2x2 2x2 plus x2 هي plus 3x2. فوالا دونك هنا غنعمل باغ moins 3 égale moins 3 x1 moins x2 sur عندي هنايا x1 moins 1 x2 moins 2 fois, donc bien sûr on a 1 sur x1 moins x2. ونختزل هنا x1 moins x2، دونك هنا بحال عندي a على b على c على d، دونك كتبت مباشرة a على b fois، دونك هنا المقلوب 1 c sur d d sur c pardon. دونك هنا غنختزل x1 مع moins x2 غتبقى ليا moins 3، دونك t هو moins 3 sur x1 moins 1 x2 moins 2. دونك باش نعرف t واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، دونك عندي هنايا البسط نيجاتيف، ولكن هنا ما عرفتش واش هاد لو دينوميناتور واش اللي نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك شنو غنديرو، غنرجعوا للانترفال اي اللي هو موان لانفيني 1، يعني x1 انفيريور ستريكتومون 1 و x2 تا هو انفيريور ستريكتومون 1. دونك غنديرو لونكادرومون غنشوفو t واش اللي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك نكمل هنا، دونك غنعاود نكتب هنايا عندنا اي هو دونك الانترفال اي هو موان لانفيني 1، يعني ان x1 inférieur x1 inférieur strictement 1 et x2 تا هو inférieur strictement 1، يعني x1 moins 1 inférieur strictement 0 et x2
moins 1 حتى هو inférieur strictement à 0. دونك هنا عندي دو نومبر نيجاتيف، يعني لو برودوي ديالهم غيكون بوزيتيف، يعني هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. دونك لا درنا لو برودوي غيولي عندي x1 moins 1 x2 moins 1 غيولي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك بيان سور المقلوب ديالو غيبقى بوزيتيف 1 sur x1 moins 1 x2 moins 1 غيبقى بوزيتيف. الا ضربناه فوا موان 3 غيولي نيجاتيف. دونك موان 3 sur x1 moins 1 x2 moins 1 غيولي négatif, d'où t elle est négative. Donc la fonction est décroissante sur l'intervalle i. Et par suite f est décroissante sur i. fx égale racine x plus x sur l'intervalle i égale 0 plus l'infini pour tout x x1 et x2 de i. On a donc t égale fx1 moins fx2 sur x1 moins x2 égale fx1 هي racine x1. donc فين ما كان x يعني نرمبلاسيه par x1 plus x1 moins racine x2 moins x2 sur x1 moins x2 égale x1 moins x2. donc عندي هنا racine x1 moins racine x2 plus x1 moins x2. donc هنا باش يكون عندي اختزال دونك هذه هي ايدونتيتي رماركابل. دونك الا دخلت لا راسين هنا دونك الا درت هنايا راسين x1 او كاري هي x1. دونك هنايا ندير هذا او كاري وندير لا راسين دونك بحال ما درت والو. دونك هي x1. دونك حتى هنا x2 او كاري مع لا راسين. دونك علاش عندي الحق ندير لا راسين وهذا حيت عندي اي هو 0 بلس لانفيني. دونك هنا ما عنديش نومبر نيجاتيف وسط من لا راسين. فوالا دونك هذه ايدونتيتي رماركابل يعني غتولي عندي تي غيساوي تي ايغال racine x1 moins racine x2 plus دونك هنا عندي ليدونتيتي رماركابل a au carré moins b au carré اللي هي دونك غتولي عندي racine x1 moins racine x2 racine x1 plus racine x2 sur x1. دونك حتى هنا نطبق نفس القاعده. دونك هنا عندي x1 moins x2 حتى هنا هي racine x1 دونك هي racine x1 moins racine x2. دونك حيت هادو بحال فحال دونك عندي هنا x1 moins x2 x1 moins x2. دونك هنا نطبق نفس القضيه. دونك هنا عندي racine x1 plus racine x2. دونك دابا غنعمل باغ راسين x1 moins racine x2. دونك هي اللي عندي هنايا هي اللي كتعاود هنا. دونك هنا عندي فاكتور كوما هي racine x1 moins racine x2 وهنا عندي racine x1 moins racine x2. دونك غنعمل بها غتولي عندي ايغال racine x1 moins racine x2. دونك هنا غيبقى ليا 1 وهنا غيبقى ليا racine x1 plus racine x2 sur racine x1 moins racine x2 racine x1 plus racine x2. voilà غنختزل par racine x1 moins racine x2. غتبقى ليا 1 plus égale donc 1 plus racine x1 plus racine x2 sur racine x1 plus racine x2. donc عندي x1 x2 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ou la r plus. donc هذا بوزيتيف بلس هذا بوزيتيف. donc هذا البسط كامل بوزيتيف. le dénominateur عندي بوزيتيف donc عندي نومبر بوزيتيف هذا كله. donc t كامل elle est strictement positive. donc et comme elle est strictement positive
d'où la fonction f est croissante, d'où f est croissante sur i. Et donc c'est tout et merci.